मैं हूँ राजेश मेहता और आपको दिखा रहा हूँ ये इमरजेंसी किट जो है वो कैसे कनेक्ट होता है लाइट के साथ। हेलो गाइस, आई एम राजेश मेहता. Today I explain to you how to connect a emergency kit with a normal light and বাংলা বলতে দেখাই। আমি রাজেশ মেহতা। আমি এখন দেখাবো এটা কীভাবে কানেকশন হয় নর্মালের সাথে এমার্জেন্সি কিট। वेरी इजी है कॉल भाई।